Good evening, church. Buenas tardes, iglesia. Welcome to our Wednesday night prayer gathering. Bienvenidos a nuestra reunión de los miércoles para orar. Let me begin by instructing you Déjeme comenzar instruyéndoles not to attempt to adjust the color on your screen. que no intenten ajustar el color de su pantalla. The color that you see right now is intentional. El color es intencional. We are doing a chalk talk tonight, Vamos a estar escribiendo aquí en el pizarrón esta noche and we've had to adjust the colors on the camera
Y tuvimos que ajustar los colores en la cámara in order to have the effect when we do the drawing. para que podamos tener el efecto cuando se dibuja. So just to explain to you tonight, Y para poderles explicar esta noche, we are still having our time of prayer, aún vamos a tener nuestro tiempo de oración, but for the devotional, we're doing things a little different. pero para nuestro devocional vamos a estar haciendo cosas diferentes. And I will be sharing a word with you. Y voy a compartir una palabra con ustedes. And then I'm going to move to draw and illustrate that message in the Bible study. Y después voy a dibujar e ilustrar ese mensaje con este estudio bíblico. At that time, Noah will be playing music. Durante ese tiempo, Noah va a estar tocando música. And at the appropriate time, Brother Joe and Brother Mauro, Y en el tiempo adecuado, el pastor Joe y Mauro they're going to lead you in the prayer time as you watch the slides on the screen. van a dirigirnos en oración cuando vean la indicación en su pantalla. And following the last segment in prayer, Y después de la última sesión de oración, we'll come back and wrap up the message on the illustrated on the chalkboard. vamos a continuar con el mensaje aquí en el pizarrón. So let's go to the Lord in prayer, Oremos. and we'll begin. Our Father, thank you for this night. Padre, gracias por esta noche. Thank you for the opportunity you give us to continue to gather in prayer, Gracias por la oportunidad que nos permites reunirnos en oración even through the obstacles that we are confronted with. y aún con los obstáculos que estamos enfrentando. But thank you for the means that you give us to be able to do so, Gracias por los medios que tú nos permites hacerlo and the means that you also give us to be able to communicate the truth of your word. y gracias por los medios por los cuales podemos comunicar la verdad de tu palabra. And praying that this study and this illustration tonight Orando que esta ilustración de esta noche would speak to our hearts hable a nuestros corazones and encourage us further in respect to prayer. y nos aliente más a orar. We commit ourselves to you in Christ's name. Nos comprometemos a ti en el nombre de Cristo. Amen. Amén. So let's begin directly with our devotional tonight. Comencemos con nuestro devocional esta noche. And let me begin by saying to you that over the past few weeks, Y déjenme decirles que en el transcurso de las últimas semanas, and you should be aware of this if you've been with us on Wednesday nights, y usted quizás sepa esto si ha estado con nosotros en los miércoles por la noche, but since the start of the new year, desde el comienzo de este año, the devotionals which I have shared with you los devocionales que he compartido con ustedes on these Wednesday nights for our prayer gatherings en estos miércoles por las noches have focused on some aspect of prayer. se han enfocado en un aspecto de la oración. I have presented these devotionals He presentado estos devocionales and the reflection on each of these devotionals y la reflexión en cada uno de estos devocionales with the intent of encouraging you and motivating you con la intención de motivarlo y alentarlo in the importance of the practice of prayer. en la importancia de la práctica de la oración, So trying to motivate you and encourage you not only to know about prayer, a motivarlo no tan solo de saber acerca de la oración, but to commit to praying. sino comprometernos a orar. Now, over the years, En el transcurso de los años, I have noticed how prayer in many ways has taken a back seat in many of the church's activities. me he dado cuenta que la oración no tiene la misma prioridad que antes. It has taken a back seat even in the life of many members of the church or in their disciplines, spiritual disciplines. Inclusive en algunos miembros de la iglesia no han tenido la disciplina de la oración. So in many ways, in the life of the church, Y de muchas maneras, en la vida de la iglesia, the prayer meeting or the hour of prayer la hora de la oración has been the most neglected gathering in the church's practice. ha sido uno de los tiempos más rechazados durante la práctica. Now, for some, Para algunos, prayer has been nothing more than an emergency kit kind of messenger toward God. ha sido como un kit de emergencia para comunicarse con Dios. When something goes wrong, go pull out the kit like we do a first aid kit. Cuando algo sucede mal, tráete el kit de emergencia, como cuando tiene uno una emergencia de salud. Use it to try to cure a wound,
úsalo para curar alguna herida and then put the kit away till next time it's needed. y después guárdalo mientras se vuelva a necesitar. And really, this ought not be so. Y así no debería de ser. Prayer should not be something that we turn to just because we have a trouble or a trial that we're confronting. No deberíamos de orar solo cuando tenemos pruebas o algo que estamos enfrentando. Because literally, the prayer relationship Porque literalmente la relación de oración should be one of the most important disciplines in our spiritual life. debe de ser una de las disciplinas más importantes en nuestra vida espiritual. Now, on the other hand, Por otro lado, we have seen and we have experienced hemos visto y experimentado that this pandemic and the crises that we've encountered recently que esta crisis en la que nos encontramos actualmente have brought great challenges upon our lives, ha traído muchos retos a nuestras vidas, both nationally and also personally in many ways. en carácter nacional y también personal. But it's amazing how God has used these times of crises Pero es impactante cómo en estos tiempos de crisis to bring us back to the prayer gathering or the hour of prayer. nos ha traído nuevamente al tiempo de la oración. Through this time, A través de este tiempo we've had to learn that prayer is not a waste of our time, hemos aprendido que no estamos perdiendo el tiempo cuando oramos and that we must give priority to our discipline in prayer, our practice of prayer. y que le debemos de dar una prioridad a nuestro tiempo de oración. We have learned that prayer is necessary, Hemos aprendido que la oración es necesaria that prayer must have that place of priority in our lives, y que tiene que tener ese lugar de prioridad en nuestras vidas. that prayer gives us the opportunity Y que la oración nos da esa oportunidad to be able to align ourselves and our circumstances with the purposes of God, que debemos de alinearnos con los propósitos de Dios. and also a reminder that prayer is power. Y sabemos que con esa oración hay poder. Now, tonight, I want to share with you a perspective on prayer Y esta noche quisiera compartir una perspectiva en la oración that we rarely speak of in reflection on the prayer life. que raramente hablamos en relación a la oración. And that is seeing prayer as incense. Y eso es ver la oración como incienso. Now, by no means Bajo ninguna circunstancia is this study going to be extensive to cover everything on this relationship between prayer and incense. vamos a poder cubrir todo lo que se relaciona con el incienso. But what I want to do is just simply take a glance on what the Bible teaches Sino quiero hacer un resumen de lo que la Biblia enseña concerning prayer as incense. en relación a la oración como incienso. And so we begin by going in our Bibles to Exodus chapter 30. Y así que comenzamos viendo en nuestras Biblias Éxodo capítulo 30. And Exodus 30 is toward the beginning of the Bible. Y esto está al comienzo de la Biblia. If we read verses 1 through 7, listen carefully to what we learn about incense. Si leemos Éxodo 30 del 1 al 7, veamos qué aprendemos acerca del incienso. The word says, "You shall make an altar to burn incense on. You shall make it of acacia wood. A cubit shall be its length, and a cubit its width. It shall be square. And 2 cubits shall be its height. Its horn shall be one piece with it, and you shall overlay its top, its sides all around, and its horns with pure gold. And you shall make for it a molding of gold all around. 2 gold rings you shall make for it under the molding of both its sides. You shall place them on its sides, and they shall be holders for the poles which will bear it. You shall make the poles of acacia wood, and overlay them with gold. And you shall put it before the veil, that is, before the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with you. Aaron shall burn incense on it every morning. When he tends the lamps, he shall burn incense on it." Harás además un altar para quemar incienso en él. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado de 1 codo. Será su longitud y de 1 codo su anchura. De 2 codos será su altura. Sus cuernos serán de una sola pieza con él.
lo revestirás de oro puro en su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Now, what we find in this passage Lo que encontramos en este pasaje is literally an introduction that helps us understand the purpose of incense. es literalmente una introducción de lo que es el propósito para el incienso. And this is part of the ritual that the priests would have to carry out. Y esta era parte del ritual que un sacerdote tenía que hacer. And this is what God required to be something that would come up to the presence of God as a sweet aroma to the Lord. Y esto es lo que el Señor solicitaba que se hiciera y que fuera como un aroma agradable delante de Dios. Now I want you to turn your Bibles to Psalms 141. Y ahora quiero que vayan a sus Biblias al Salmo 141. And I want you to notice that Psalms is almost in the exact center of the Bible. Y ahora quiero que se den cuenta que los Salmos está casi en el centro de su Biblia. So in the beginning, there's the introduction to incense. Al principio está una introducción en relación al incienso. And then here in Psalm 141, there's a reference to incense in a relationship to prayer. Y aquí hay una relación entre lo que es la oración y el incienso. And so in verse 2 of Psalm 141, we read, "Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice." La palabra de Dios dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Now, what we see here is that David, who is the one who wrote this psalm, Lo que vemos aquí que David, quien fue el que escribió este salmo, is asking God to allow his prayer, le está solicitando a Dios al orar, to allow his prayer that as it comes into the presence of God, it would be like that incense. que cuando él ore, que su oración sea como ese incienso. Now I want you to go all the way to the back of the Bible. Y ahora quiero que vayan hasta el final de su Biblia, In Revelation chapter 5. en Apocalipsis capítulo 5. And there we're going to read verse 8. Y ahí vamos a leer el versículo 8. And the word says, "Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints." La palabra dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Let's also go to chapter 8, Y ahora vayamos al capítulo 8 de Apocalipsis, and we'll read verses 3 and 4. leyendo versículos 3 y 4. Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense, with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. So what we learn in Revelation Lo que aprendimos en Apocalipsis is that the prayers of God's people ascended into the presence of God, es de que las oraciones del pueblo de Dios ascendieron a Dios, just like the incense that was lit in the tabernacle or in the temple. así como el incienso se fue levantado en el tabernáculo. And so we also see here that God collects the prayers or the prayers of his people like he does incense in a bowl.
Y aquí vemos que el Señor colecta las oraciones del pueblo como se colecta el incienso en un tazón. Now, those three different passages of scripture that we've looked at, Y estos diversos pasajes de escritura que hemos visto, Exodus, Psalms, Revelation, Éxodo, Salmo y Apocalipsis, they just give us a simple biblical basis on this relationship between prayer and incense. nos da un principio básico de la relación que hay entre la oración y el incienso. But let's take just a little closer look at these biblical teachings. Vayamos a ver un poco más acerca de estas enseñanzas. Because from the passage in Exodus, Porque del pasaje de Éxodo we learn that God required that incense. aprendemos que Dios requiere que haya incienso. He required that the incense would burn in the sanctuary Y Él requiere que el incienso sea quemado en el and santuario that it would do so continuously. y que se haga continuamente. The priests, their role was to offer that incense to the Lord. Y la función del sacerdote era ofrecer este incienso delante del Señor. They were to do that continually. Y lo tenían que hacer constantemente. And the other thing we learn is that the incense would be pleasing to God. Y lo otro que aprendemos es que el incienso sería agradable a Dios. Now, from the passage in Psalm 141, Del pasaje del Salmo 141, with that truth in mind that we've just talked about in Exodus, y con esa verdad que aprendimos en Éxodo, David, at a time of trial in his life, David durante un tiempo de tribulaciones en su vida, and many commentators or scholars believe that this was in relation to the rebellion of his son Absalom. y muchos comentaristas comentan que esto se relaciona a la rebelión de su hijo Absalón. But David was crying out to God, Y David clamaba a Dios, and David wanted his prayer y él quería que su oración to be pleasing and to be acceptable to the Lord. fuera agradable y delante de Dios. And so, as he continually presented his prayer before the Lord, Y al presentar continuamente su oración delante del Señor, he desired that the Lord would accept his prayer as that incense coming to his presence. su deseo es de que el Señor la aceptara como si fuera un incienso que estaba llegando a su presencia. From the passage in Revelation 5:8, Del pasaje de Apocalipsis 5:8, we learn that in the fuller context, we learn that when the one worthy to open and read the scroll was found, aprendimos que una vez que se encontró aquel que es digno de abrir los sellos del rollo, which was the Lamb of God, quien es el Cordero de Dios, which we know is the Lord Jesus Christ, y sabemos que Él es Jesús, he was celebrated and worshipped. era celebrado y adorado. And this celebration, this worship in heaven, Y esta adoración en el cielo was led by the 24 elders and the 4 living creatures. fue dirigida por los 24 ancianos y las 4 seres vivientes. And we learn also there that they held 2 things in their hands: Y aprendemos que ellos traían unas cosas en sus manos, harps arpas and bowls of incense. y tazones de incienso. Now, the harps represented their readiness to celebrate the Lord's worthiness. Las arpas representan que eran dignos de ser celebrados. They were ready to celebrate the fact that Jesus Christ was worthy to open the scroll and to read the scroll. Celebraban que Jesús es digno de ser celebrado y digno de abrir los sellos. As a matter of fact, the verses which follow, the verse which we read, Y de hecho, el verso que sigue después del que leímos actually records for us the song that they sang to the Lord. registra la canción que ellos cantaban al Señor. And when we look at the bowls, Y cuando vemos a las copas, the bowls represented the collection of prayers of God's people. las copas representan la recolección de las oraciones del pueblo de Dios. These prayers that had ascended into the presence of God Estas oraciones que habían ascendido al cielo were part of the celebration eran parte de la of celebración, declaring that Jesus Christ, the Lamb of God, is worthy. declarando que el Cordero de Dios es digno. The passage in Revelation 8
El pasaje en Apocalipsis 8, From there, we learn that the incense that was offered in heaven ahí aprendimos que el incienso que se ofrece en el cielo was offered together with the prayers of God's people. se ofrece junto con las oraciones del pueblo As that incense ascended before God y que había ascendido delante de Dios from the very hands of the angels. de las mismas manos de los ángeles. So the prayers that had been collected, that incense that came to the presence of God, Se había colectado esas oraciones y el incienso delante de Dios, was presented to the Lord. presentado al Señor. So what can we learn, rather, what can we say ¿Y qué es lo que podemos decir about prayer as incense? de la oración como incienso? To sum that up, I'm going to turn to the words of a man named Doug Eaton. Para explicar esto, voy a comentar lo que dijo un hombre llamado Douglas Eaton In an article that he wrote entitled Four Ways Incense Typifies Prayer. donde él escribió un artículo titulado Cuatro maneras en las que el incienso tipifica la oración. Think about this as I read these to you. Piensa en ellas mientras se lo leo. As incense was pounded and crushed before it was used, Cuando el incienso era compactado antes de que fuera usado, likewise, acceptable prayer proceeds de la misma manera la oración aceptable se procede from a broken and a contrite heart. a través de un corazón contrito y humillado. One of my favorite passages in Scripture Uno de mis pasajes favoritos en la Escritura is Isaiah 57:15, es Isaías 57:15, where we're reminded that the Lord is high and lifted up, donde se nos recuerda que el Señor está alto y exaltado, that He is holy, that He dwells in eternity. y que Él es santo y que Él habita en la eternidad. But that same passage of Scripture that talks about our exalted Lord Y ese mismo pasaje de la Escritura que habla de nuestro Dios exaltado, mentions there that He also dwells with him who is broken and contrite of heart. menciona que Él habita con los que están contritos y humillados de su corazón, With those who cry out to Him, de aquellos que claman a Él. the exalted El exaltado dwells with the broken. habita con el quebrantado. Prayer La oración, as incense como incienso, starts from that broken heart. comienza de un corazón Just like the quebrantado. priest would have to crush that incense, Así como un sacerdote tiene que compactar el incienso, preparing it to be used. preparándolo para ser usado. It's amazing how God uses the brokenness in our hearts Es maravilloso cómo el Señor prepara nuestros corazones to lead us to the place of prayer para que podamos llegar a ese lugar de oración and be able to lift our prayers to the Lord. y podamos levantar nuestras oraciones delante de Dios. But also this, Pero también esto, as incense rises toward heaven, mientras el incienso se levanta hacia el cielo, prayer ascends to the throne of God. la oración asciende al trono de Dios. That's amazing. Eso es increíble. When you and I pray, Cuando usted y yo oramos, our words are not lost in the air. nuestras palabras no se pierden en el aire. When that prayer is acceptable before God, Cuando estas oraciones son aceptables delante de Dios, it is like incense that Es- goes into the presence of God. es como incienso que llega a la presencia de Dios. An aroma that reaches the nostrils of God. Un aroma que llega a la nariz del Señor. But listen to this as well. Pero escuche esto también. As incense required fire for it to be useful, El incienso requiere fuego para ser utilizado. prayer must be set on fire La oración tiene que estar encendida by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. You know, Paul reminds us that we don't know how to pray, Pablo nos recuerda que no sabemos cómo orar, nor as we ought to pray. ni cómo deberíamos de orar. But God promises His Holy Spirit, Pero el Señor nos prometió a su Espíritu Santo, who helps us in our weakness quien nos ayuda en nuestras and debilidades elevates our prayers before God y eleva nuestras oraciones delante de Dios in ways that we can never express. en maneras que nosotros no podemos expresar.
But also this last point. Pero también este último punto. As incense yields a sweet aroma, Mientras el incienso provee un olor agradable, our prayers are a sweet aroma to the Lord. nuestras oraciones son un olor agradable al Señor. Listen to that. Escucha eso nuevamente. Prayer as incense La oración como incienso means that prayer is pleasing to the Lord. significa que la oración es agradable al Señor. And so, brethren, as a reminder, Así que hermanos, como un recordatorio, the trials and the troubles of life, las pruebas y las dificultades en la vida, the very things that we have endured in these dark days, las cosas difíciles que hemos enfrentado en estos días de tinieblas, have led us to the presence of God. nos han llevado a la presencia de Dios. They've led us to the place of prayer. Nos han llevado al lugar de la oración. That's a good thing. Eso es algo bueno. God delights in the prayers of his people. El Señor se deleita en las oraciones de su pueblo. And our faith responds through prayer, Nuestra fe responde a la oración and our demonstration of dependence on God through prayer y nuestra demostración de la dependencia de Dios a través de la oración ascend as incense to the throne room of God, asciende como incienso hacia el trono de Dios. all the way to the heavens. Todo hasta el cielo. And God is pleased. Y Dios está agradado. He is pleased when his people pray. Él está agradado cuando su gente ora. So keep this in mind. Mantenga esto en mente. Prayer is not a waste of time, La oración no es una pérdida de tiempo nor should we treat it as such. y no lo deberíamos de tratar como tal. Prayer La oración is as incense in the sight of God. es como incienso delante de Dios. Come behold the wondrous mystery in the dawning of the King. He the theme of heaven's praises, robed in frail humanity. In our longing, in our darkness, now the light of life has come. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Y ahora vamos a comenzar con nuestro tiempo de acción de gracias, de oración de acción de gracias. Por favor, oren viendo la solicitud de oración en su pantalla. We're going to begin with the segment on Thanksgiving, and you'll see the prayer requests on your screen, and then we'll come back together to finish that time.
Padre, te damos gracias nuevamente Father, we thank you again por el privilegio que nos permites orar, for the privilege of letting us pray, que nos permites orar como tu pueblo. that we can pray as your people. Gracias, Padre, que a través de este pasaje vemos que debemos de estar alentados para orar. Thank you, Father, according to this passage that helps us to see we should be animated, excited to pray. Padre Santo, estamos agradecidos porque en tu palabra tú nos alientas cada vez We are thankful, Father, because in your word you lift us up constantly, a orar sin cesar. to pray without ceasing. Y queremos, Padre, que esta noche nuestras oraciones suban delante de ti, And we ask, oh God, this evening our prayers will be lifted up to you como incienso aromático agradable, as incense, aromatic and pleasing to you. un aroma agradable que llega hasta tu trono. A good aroma that or smell that gets to you, your throne. Padre, que nuestra oración sea como ese incienso que aprendimos hoy. That our prayer would be like that incense as we learned today. Padre, permite que esta hermosa ilustración que aprendimos hoy Please permit, Father, that this beautiful illustration we see today nos ayude a animarnos a continuar orando would help us and encourage us to continue praying, y que las oraciones de nuestra iglesia and that the prayers of our church, se puedan recopilar en una copa that we can put them together in a cup, para que pueda ser una oración agradable en el trono donde tú estás, Señor. that it could be a pleasing aroma in your throne room. Padre, nuevamente te damos gracias porque podemos acudir delante de ti. Again, we give you thanks because we can approach you. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que nuestras oraciones sean aceptables delante de ti. We pray that you would help us, that our prayers would be acceptable to you. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. We ask you in Jesus' name. Amén. Amen. Y a continuación vamos a continuar ahora con las oraciones de intercesión y por favor ore por lo que aparece en su pantalla. We will continue with our segment of intercession. Please pray as you see the prayer requests on your screen.
Father, we continue before you Padre, continuamos delante de ti with grateful hearts, con corazones agradecidos, challenged by your word, retados por tu palabra, to see prayer not as a chore, que para que veamos la oración no como una obligación, not as something we have to do to gain points, no como algo que tenemos que hacer para ganar puntos, but an honest privilege sino un privilegio honroso to approach your throne para llegar adelante de tu trono and lift our requests to you, y levantar nuestras peticiones delante de ti, as well as our praise así como nuestra alabanza and our adoration. y nuestra adoración. We do ask, O God, that you would help us as we pray, Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes al orar to be reminded of all those within our congregation y que recordemos a todos los que están en nuestra congregación, who have or are going through difficult times quienes están pasando por tiempos difíciles because of this pandemic. debido a esta pandemia. Our extended families beyond our church Nuestra familia que está más allá de nuestra iglesia, that struggle with illness, que está pasando dificultades por las enfermedades maybe unemployment, o quizás desempleados, and their future seems dark. y su futuro pareciera estar difícil. We pray, O God, that they will be helped by you to understand Oramos, Señor, que ellos puedan ser acogidos por ti that you are in control, you are sovereign, y que sabemos que tú eres soberano y que tú estás en control and that this pandemic did not catch you by surprise, y que esta pandemia no te tomó por sorpresa and that you are in control of all things. y que tú estás en control de todas las cosas. So help us to see that as we lift up our prayers to you, Ayúdanos al levantar estas oraciones delante de ti, that again, it's a privilege que nuevamente es un privilegio and it's a means of adoring you and praising you, y es una forma de adorarte, de alabarte, and it is pleasing to you. y que si es agradable delante de ti. We continue to pray for the field in Huastecas, Continuamos orando por las misiones en las Huastecas, for the churches, pastors, missionaries, por los pastores, misioneros y sus familias, all of whom need your touch, quienes requieren de que tú los toques, all of them who need your guidance and discernment, quienes necesitan tu guía y tu discernimiento, and that they too would understand para que ellos también puedan entender the privilege of prayer, el privilegio de la oración, how that it is a sweet incense that rises to your throne, cómo es un incienso aromático que se levanta hacia tu trono, and that we'd all become even more excited to pray para que estemos cada vez más emocionados para orar, as we recognize that we are lifting our prayers to the sovereign God of the universe. para que podamos entender que estamos levantando nuestras oraciones a un Dios que es soberano, el soberano del universo. We pray for our country. Oramos por nuestro país We ache at the turmoil, y nos afligimos ante las dificultades, the divisions, las divisiones, the anger, el enojo all these things that are going on in these days. y todo lo que está sucediendo en estos tiempos. We ask, O God, Te pedimos, Señor, that you would turn the hearts of our nation to you, que tú cambies el corazón de la nación hacia ti, that people would recognize your presence, que las personas puedan reconocer tu presencia, that people would recognize that salvation doesn't come from a politician, que las personas puedan entender que la salvación no proviene de un político, but it comes from you. sino proviene de ti. Help us to trust you then. Ayúdanos a confiar en ti. Help our nation to put you at the center of their lives. Ayuda a que nuestra nación te ponga en el centro de sus vidas. Help us to see and allow us to see a revival Permítenos ver un avivamiento as people turn their hearts to you. mientras que las personas acuden a ti. And we give you thanks and praise, Father, Y te damos gracias y alabanza, Padre, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. As we've reflected tonight, Y al reflexionar en esta noche, prayer is not just a task.
La oración no es tan solo una tarea. Prayer truly is a privilege and honor, La oración verdaderamente es un privilegio y un honor, a blessing that God has given to us. una bendición que el Señor nos ha dado. To be able to work in our lives, work through our lives, Que podamos obrar a través de nuestras vidas and to be able to exercise His power. y que podamos ejercitar su poder. Prayer is pleasing to God. La oración es agradable delante de It Dios. is that incense that comes up to the presence of God, Es ese incienso que viene delante de Dios. and God receives the prayers of His people. Y Dios recibe las alabanzas de su pueblo. God works and God answers the prayers of His people. Dios responde las oraciones de su pueblo. So I pray that tonight you have been challenged Y oro que esta noche usted haya sido retado, to give prayer the place that it belongs in your life, que para que usted permita que la oración tenga un lugar en su vida to let it have the priority that it deserves, y que tenga la prioridad que se merece that you may exercise yourself in that discipline y que usted se ejercite en esa disciplina and experience that power of God working in your life and in those you pray for. y que usted pueda experimentar ese poder obrando en sus vidas y en las personas que usted ora. Even as that incense comes to the presence of God Y mientras ese incienso asciende al trono de Dios and He gives answer y da respuesta to the prayer that is acceptable before Him. a la oración que es aceptable delante de Él. Come behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. But no grave could e'er restrain him. Praise the Lord, He is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power resurrected, as we will be when He comes. Good night, church. Buenas noches, iglesia. Good.